Welcome to Ardash Audio YouTube channel. হ্যালো বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও বাবা মহাদেবের চরণে প্রণাম জানিয়ে শুরু করব আজকের নতুন আপডেট সাউন্ড চেক গান। প্রথমে আমরা ভোকাল চেক করব। भोला के आपन मन में बसाला थोड़ा सा बोझल दूरी बा। बाबा नगरिया दूर बटे भला ही जाइल भी वही जा जरूरी बा। भोला के आपन मन में बसाला थोड़ा सा बोझल दूरी बा। হ্যালো বন্ধুগণ, অভিজিৎ রিমিক্সের পক্ষ থেকে নতুনভাবে নতুন রূপে এক মন মাতানো স্পিকার চেক শুরু করতে চলেছি, যেটা সবাই খুঁজছে। डाउनलोड किया गया है mixdunia.in से। जहां हम नहीं वहां कोई दम नहीं। सामने देख, सामने तेरा बाप कड़ा है। অভিজিৎ রিমিক্স বস্কির বাগান से।